मंदिर रे आसी हम पहुंची गलुनी। बुन्नु करने था बाग्या की ठिया जीवु जाऊँगी शंका सिंदूर नहीं आसे बापा ठाकुर भितर अच्छा भोग कर पद्म फूल गोटे दिंतु पद्म फूल गोटे दिंतु दिंतु आउ दीप केते टका लेखा 10 टका 3टा दीप 15 टका से रखन में कते सेटा दिंतु दीप दीटा देबे आमर दीप खेलाना 40 टका कहलिबा छोटा छोटा बड़ दरकार ए सब एका एटा 2 4 एटा 2 2 सेटा 2 6 दीप फूल हार शंख दीप कौ लगा दीप बुनु बुनु नहीं करू था टिके मो बापा दे गया छी दीप लगे देबू कौन देखीदेवी से बड़े बाट अच्छी जाऊनु हाँ आई जाए स्टेज बदल टेक से बुलिया स्टेज
ହେଇକି ଶଙ୍ଖା ଭୋଗ ହେଇକି ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ପୂଜା ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ବ୍ରତ ଆସିଛି। ଆମେ ଏଇନା ପିନ୍ଧିଦେବୁ। ଶଙ୍ଖାଟା ଫୁଟି ଯାଇଛି ସବୁ ଆଉ। ଭାଇ ଏଠି ବସିକି ଦାନ୍ତ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଓହୋ ମତେ ଏବେ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ତମ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସାନ ଯା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ିବାଲା ଭାରି ତରତର ହେଲା, ସେ ତ ପଳେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ଘରକୁ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ଆସିବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ତରତର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରିପାରିନି, ଆସିକି ଘରେ କଲି। ଆଉ